Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mudai sedari Sampang, sesangat abdina amul jaki, abdina ta'zimi. Ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syafi'uddin. Beliau selaku pemangku Jam'iyah Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah, jukan batan kaula amul jaki abdi ngaku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Husni Bukhari, tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Bukhari Amiruddin. Ajunan semulja Kiai Haji Nasiruddin. Ajunan semulja Kiai Haji Muhyiddin. Ajunan semulja Kiai Haji Syarif. Ajunan semulja Kiai Haji Taufikur Rahman. Terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Bahri Abdullah. Bendek seteja para guru, seteja para kiai sehadir, nyuwun sapa tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun ajunan. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat beten kaula dak seteja serabu. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta perabot-perabot tisaipun. Seteja tokoh masyarakat, sepuh dusun, ben seteja sehadir dari Jam'iyah Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah. Terjukan secara istimewa sahibul da'wah wa sahibul manzil Eki Kak Dinto Bapak Sudahari dan Ibu Rumzah. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat seemul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir along polong aki lengki ekak dinto tempat rutinan dua organisasi besar sebut ekak dinto Nurut Taubah sareng Al-Miftahus Sa'adah dalam rangka sepertama ekak dinto haul dari bangasepo Bapak Sudahari sareng Ibu Rumzah. Terjukan senomor dua eniat aki asyukur atas nikmat separing aki Allah iki Kak Dinto lastare abangun nahroma seampun kaulaten kaulah sareng pete ajunan. Samuga telem seampun bangun Kak Dinto tetialen-calen semak bentako ada Allah Subhanahu wa taala. Almarhumin almarhumat saya doaki mangken dari bangsepona sahibul hajah. Terjukan bangasepona kaula ajunan sareng Allah sami-sami isapora sateja kakleronna. Yang kak terceta
ben paringin keriduan dari Allah sehingga teti orang sepecrah ialam barzakh. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampon abek takaula ajunan dari alam peteng eki beka alam tera, dari peteng putuh eki beka terang ilmu, sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah, ketika abahas haul terjukan salamatan Roma nika aslina pada nyelamati Roma kapi. Salamatan Roma nikah nyelamati tempat seitunya, haul nikah nyelamati Roma sebeda ialam barzakh. Keng kula ben sampeyan ketika abahas Roma maka pikiran kula ben sampeyan ni biasana seitunya. Padahal Kanjeng Nabi dalam salah satu hadis menggandeng dua tempat nikah dalam situng debu. Kanjeng Nabi ada bu senikah. Sayati zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman akan ada pada golongan umatku. Beda lemak saya sebut Kanjeng Nabi salah situng dari selemak nikah, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Nanti di akhir zaman manusia nikah bekal lebur Roma tunyah ben lopa Roma akhirat. Nika saya maksud mi papolong sareng Kanjeng Nabi nunjuaki antara kuburan ben compok ni kepada Roma. Nggih napa nggih? Alhamdulillah kesempatan mangken dua eng selamati kapi berarti tak masuk ke hadis nikah. Berarti Roma saetunya selamatin, Roma sae kuburan selamatin. Mantar bi Allah pada selamat. Amin. Karena manusia nikah Bapak Ibu itu buaki sareng Al Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, innama khuliqtum lil abad, kaya nga ereng rampenang Allah sampian nikah bi Allah tetiaki nikah pas palangkeng tak eba obakiah. Wa innama tungqaluna min darin ila dar, keng angin pastena sampian nikah bi Allah panganle dari situng Roma ke Roma selain. Manusia sekali dicipta oleh Allah nikah tak kira tada alias langgeng. Boh mun manusia nikah langgeng berarti pada bi Gusti Allah punten lain. Sepertama manusia nikah langgeng langgeng bi Gusti Allah nikah langgeng tidak sama langgeng lakar langgeng kelaban kesokan tibi karena kia muhu binapsihi. Senomor dua manusia nikah qabilun lil halak bisa rosak, sementara Allah nikah tak sak rosak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi manusia nikah secara ruh nikah pakun kula ben sampean ngalle pertama dari alam azali ngalle ke rahim ibu, ngalle ke tunyah, dari tunyah ngalle ke alam barzakh, dari alam barzakh masuk ke akhirat. Mangken ke orang ki tade se masuk ke akhirat kapini ke beda alam barzakh. Napa barzakh nikah alam penghalang ling aleng deng adeng antara dunia ben alam akhirat. Nikahnya mana barzakh, makanya Allah ada bu bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang tak ningros terus saja lagu beda ke muda ini todus gitu. Takut dilangkir pahirasan ni pana lagu mi paham nyembek tak kepek. Beliau nikah termasuk kori internasional dan kula mulai kini lambat lamireng asmana beliau. Alhamdulillah mungkin bisa apolong dalam satu majelis ternyata suaranya luar biasa. Kula benih keng tak terus suara nyaman ni. Hanya tanya lambek kering orang dek mun suara terus nyaman. Nabi orang ke bela tat holil mun suara terus nyaman. Na erocek ngakan sesap kasap sesar kasar. Alhamdulillah mulai kini lo teman ngakanan daun jete hula. Agelak bukan kure buk. Cang orang boleh mun suara terus nyaman nah pakon cek ngakan se mengandung minyak. Kula tak teman ngakanan eblek jerigen kan mengandung minyak kapi karo. Keng lakar mana suara nah lakar bagi Nabi Allah manusia ni kebeda sesuara standar sah biasa beliau padahal beliau ni ke arokok boleh sampai motor kiai ajunan arokok tapi suara nabi nyaman ternyata pun tentu ti obat cepo obat bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara aing taber ben aing acen barzakhun
beda dengadeng beda lengaling lah ya bagian saya tak bisa nembus satu sama lain. Makanya akhirat kuburan ini kayak kocak berzah polan pemisah antara alam dunya dan alam akhir. Beda ikama alam berzah. Ulama beda seadabu berzah nikah roh cepon beda fi a'la illiyin di atas tempat sepaling tinggi. Mana bi orang-orang kafir beda ngocak fi sijin, beda ngocak rona orang muslim nikah mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Nikah cuma pendapat manusia aslinya tak ada oning. Karena setiap ulama saya melakukan penelitian ke alam barzah sampai makin ada si abadi. Keng pola panjenengan kesokan neliti ya toreh bitan kuliah itu rona nomor HP iki. Niki mulai pangki kenang napa HWA. Lah ketika manusia nikah masuk ke alam kubur Bapak Ibu, ketika manusia nikah berada di alam barzakh, maka Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kayak orang Rampenang dan sekitarnya, kuburan nikah termasuk awal tempat dari pansapanapan tempat tak akhirat. Jadi orang makin ini tak ada saya masuk ke akhirat. Beda alam barzakh. Keng alam barzakh nikah kembang dari keberadaan alam akhirat. Bahkan kanjeng Nabi nerosaki jabunah saya tulis sering Imam Ghazali faman salima minhu keng orang Rampenang pasir asal selamat beda alam barzakh fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan saja nyaman. Tapi faman lam yanju minhu keng mun kuburan lah eseksa fama ba'dahu asyad maka samarina kuburan bakal sajen sarah. Artinya secara ringkas kuburan nikah sebagai tanda awal dek kula ben sampian mun kula ben sampian masuk aswarga kuburan la nikmat keng mun kula ben sampian masuk neraka kuburan la siksa. Jadi mungkin orang nikah masuk aswarga atau masuk neraka ilmu kubur la pangki. Mangkana pas polan kubur nikalah pangki bi orang seilum kubur, sementara orang seilum kubur tak bisa andi pertolongan ka abek tibing bi dan kula sareng panjenengan tolongi areng sareng makle seeseksa ilmu kubur umpama bede seeseksa bi Allah yang buaki esa poratusana ganti rahmat pah paringi kenikmatan lemun la ilmu kubur oleh kenikmatan dari hadis gela pasti masuk suar paham iki. Jadi mungkin kula ben sampean ni keng ngoba kebadan orang sebeda ilmu kubur. Karena orang ilmu kubur ni ke Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Nikah mun saya tak pecrah menurut sebagian ulama. Malaikat mungkar nakir atanya ni keben ni karo atanya lemak nikah jawab tak jawab pah ngalle punten. Situng pertanyaan nikah mun jawab salah nikah tapor tanya aki boleh. Marabbuka. Jawab napa kelero. Beni pangalle ke waman nabiu kan ikamarobuk kay tanya aki pole sampai bila sampai nyampit sampai jawab bener-bener yang gula ben sampai ni ke tingkat na beni tingkat na Sayyidina Umar tak mun Sayyidina Umar itu nikah setan takut sampai kelum kubur mungkar nakir takut kia ni ke Sayyidina Umar maka Sayyidina Umar Sayyidina Utsman paham peh tanya aki be Sayyidina Utsman ma fa'alallahu bik hei Umar kakelam mbak itu nyah setan takut dak remai kuburan ya apa sih makin malaikat takut kan kowe ni ke Sayyidina malaikat mungkar bantar ben malaikat nakir ya Umar marrabbuka siapa pangeran kaki jepon Sayyidina Umar wa marrabbukuma mun kaki kedua aja siapa pangeran nah cenggeng malaikat coba ke Sayyidina malaikat jepon pah nyorot matur ke Allah ya Allah beda makhluk kesampian nya Umar anyar mate ni kay tanya aki salah tak jawab kule tanya aki kiyak jawab apa malaikat kinten tak jawab tugas kule kan tanya ke kuburan. Siapa pangeran kaki? Ki ajunan Allahu Rabbi. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Entar boleh malaikat Umar, marrabbuka. Siapa pangeran kaki? Wa marrabbukuma. Mun kaki kedua siapa? Allah pangeran kaulah. Iya pada cok nyak tanyaan. Ini bocoran ki. Takut sampean ku lekuk beda sete ke ada lah sini ke bae. Marrabbuka wa marrabbukuma. Insyaallah percat. Keng mentir pada selamat amin Allahumma. Kelas selain tingkat tenala Kuliban sampian juga bukan tingkatannya Al-Imam Abu Hani atau yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Nawas. Abu Nawas nikah malaikat ekalakale. Abu Nawas nikah termasuk waliun min awliya illah. Cerdas luar biasa. Cepon sebelum saya tebah mesen kana saya ngangkok mun mati ku lekuk labu di celeng ing atat hulil sing pidato roh. Kan tak tuman kelampian pote. Arami dok tuman kelampian pote ya elang pan kelampian pote.
Bini keng tandi ke lampi pote, keng pan kocaan pote, surban pote ke lampi pote, pah muan si celeng bi ti bian ke. Bini ke lampi celeng sini kan berpendenan, gue lo pati celeng. Lekar pak napa nih lekar napa yang tergantung pembanding, mungkin abang ki. Makanya kulit sering ngabala ke bumbu nih bina, nih kementrorat dia sampean bini abeda nyari kaca secubaan. Kisampian mikiratin mun kancana cungratinan boleh elang. Miki sampian sa biasa meneng ketibi ya pendenan. Lah Abu Nawas itu sebelum mati berpesan saya nggak menunggu mati labuni celeng otabah coklat otabah labun-labun selain sepenting beni labun pote. Saampuna Abu Nawas ni kasete yang tadi malaikat pahi periksa nih. Marrabbuka debunah Abu Nawas. Jok kaki malaikat mau natanya abes-abes kelu. Mun labun teu celeng reking semati bola mbok. Mun seanyar iya bagian teh pote tang ngeti. Ya pote kapilain. Cela kali bentuk labun pote le di kecepon pahiting ke laki sareng malaikat. Abu Nawas sete kami pesareng ulama selain pahit tanya aki. Kakemi bisa kal ngakali malaikat Abu Nawas atau Al Imam Abahani. Apa malamalan seibecah? Teku muntro tawah etang kasor bede tolesan ibe bena bental. Seamin penikah ngiding pah intar kata lema Abu Nawas saampuna etekku ibe bena bental ternyata bede bacaan nungku. Napa bacaan nah? Bacaan sedekah. Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Doa nih kecepon ulama ki apolitik dak Gusti Allah. Ilahi adu pangeran kaulah lastulil firdausi ahla. Kula mun ka swarga ni ke beni ahli na tak pantas masuk swarga. Artinya kula tan beni minta masuk swarga. Tapi wala aqwa ala naril jahim, keng mun masuk neraka kula tak kuat, ku tak apa repot mun ka swarga kula tak pantas, keng ke neraka tak ku. Minta apa Abu Nawas? Minta swarga, punten. Ka neraka tak gelem. Napa saya pentah? Situng saya pentah. Fahabali taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kula karo minta sareng ajunan tusa kula sapora aki karena ajunan adat senya pora tusa. Ya mun tusa na tade masuk de mau rek gitu. Ini ka Abu Nawas nggih. Mangkana kula ben sampean imam salah sedina salat Jumat ya pun ulama saya rasa maca ilahilas lema kalih salah sedina salat Jumat mata ala imanin bila syakin orang ni bekal mati ngiba iman tanpa mangbang boleh. Amin teh. Mentir tepada kula panjenengan amin Allahumma. Nang kada saya ngak mun Jumatan sareng ulama itras ijlasaki sareng As-Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin mun bada orang salat Jumat sampian mari assalamualaikum saya lana soko ce oba geluh maca Fatihah peto. Mari Fatihah peto pah maus kulhu peto. Pamari teh benih kulhu benih saya kan. Bebenih tu kok pah terus lorosen bi sampian. Terus maca Al-Falaq peto. Terus maca An-Nas peto. Baca peto orang saya mau suka dito. Tu sana mulai Jumat beri ke Jumat mangken sanaus pada ben kapong tase isa pora kapi Allahumma pas etambain kala ben ilahi las lema maka mata ala imanin bila syakin orang kak dito bekal sete kala ben kebedaan asanguh Islam ben iman manter tepa ada ten kaula panjenengan amin Allahumma. Nah Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Teti manusanika sareng Allah ibadi. Kiai Kuper iki. Tak sani kapan beda si Kuper petina agi guna. Pas sampean ningali kasih Kuper. Ya Rabbil Mustafa pun tengalih. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi
najib minadh-dhulami asareng ya rabbil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa bitatarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya rabbil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak Ibu hadirin, manusia nikatan pilunah otabetun qaluna min darin ila dar kaula sareng ajunan keng epa pindah dari situng Roma ke Roma selain. Maka Allah ada bu dalam Al-Quran manusia ni kemun ki anya ma manusia bi Allah ni kapas teh epa odi dukaleh epa mate duka. Ni ke saya maksud odi mate ni ke beni pah mate elang keng cuma ngalle alam ngalle kebedaan. Saya maksud tangkiluna min darin ila dar ngalle dari tempat situng ke tempat selain sehingga setiap manusia pasti ngalami odi dukaleh mate dukaleh. Allah ada bu senikah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Manusia katinapa kaula ajunan kafir ke Allah sementara kaula panjenengan sareng Allah etetiaki pertama dalam keadaan mate. Manusia ni kada ada eng mate mungkin abang ki beda eka dimak beda eta buung reng sepobi mate pertama kali. Maka namun beda orang lahir sebelum 4 bulan pas lahir ke labuan anak ni tak usah bejengaki karena ni kecepun ulama beni janin ki beni orang ni ki jamadun. Manusia pertama kali dicipta oleh Allah dalam keadaan mate ilm tabu fa ahyakum mate seetetibi Allah sampun kengeng 4 bulan fa ahyakum pas epaudi ilm tabu kandungan 4 bulan nika termasuk manusia odi pertama kali salah starinah ngalami mate sepertama kali. Jadi kula ben sampean nika mari mate sekalian mari odi sekali. Jadi ilm tabu nika ketika oleh 4 bulan nika odi mepang ki jauh di tanya ki gabi bibi aja odi tahu di bi mepang ki jauh di bi aku li jadi mau aku li berarti mau tak aku li bi mate berarti penter yang kanto nika odi pertama kali salah setelah nika dinto sampai 9 bulan kandungan lahir katunya kau leben sampian pas odi sampai mangken ku leku epa sete pole nika sete se nomor 2 depak ke alam barzakh pas epa odi pole odi se nomor 2 pas kiki ku leben sampian kak malanceng ku leben sampian antara odi ben matena tak odi tak uning sampian coba bi kak malanceng odi ben matena bi lancengan odi lancengan odi ingang ki da bangki ki ongguan coba lambak matena gula ben sampian coma dari bedi sampai 4 bulan mate 4 bulan odi ilm tabu odi 5 bulan tabu saus telancengan odi lahir sampai mangken odi sampai mangken ku lekuk sete boleh kapan sete gula ben sampian pandi mari pandiin buntu mari buntu pejengaki pah puraki paling abite 4 jam depak kalum barzakh odi boleh tetimu ni papolong matena manusia nikah dari ada sampai nomor 2 cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Odi sampai bila? Kapan lah odi dalam barzakh sampai budian tak tematikia. Kamalan ceng odi ben matena. Mi aku lancengan odi. Mun pipip ni ka alim ki bener je bi. Lesa eka sosa kaula ajunan ni ke beni polan markana kaula ben sampian mati Bapak Ibu.
Mati ini ke sunnatul hayat. Setiap perkara saudi pasti terasa saatnya mati. Ada perkara udi ini kesita mati. Pokoknya mun laudi pasti mati marin. Orang deh, orang. Ngaji ya bah dai ireng dina. Jadi bah cek bener gelu. Jangankan manusia sih tak terasa mati. Kak bungkaan mun mariodi pasti mah. Napa saus mun ngalami udi mati. Napa saus lampu. Pokoknya mun ngalami udi pasti beda mati. Lesai kasusani kebeni pulan marga mati. Mati ni kesunatul haya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mun bedanya ka pasti nyep-cep kasih arah mati. Saya kasusah pulan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqo ni ka artinya nyep-cep. Zakun nyep-cep. Napa artinya nyep-cep? Mati ni ka sekejap. Orang nyep-cep kan sekejap, tidak nggih. Mun habit bani nyep-cep ig menggemnya mana? Berarti manusia nikah mati nikah sakejak. Cuma apa sana ruh dari jasad. Saampun kak dintok esaba ke alam barzakh. Beda saat buaki ruh nikah abali pole dek ke jasad. Beda saat buaki punten tapi epreksah alam barzakh. Ruh pekun apa dari badan. Tapi ketika ruh nikah itu kol saking ke badan nikah nyetrum. Imam Ghazali pahadabu bapak ibu. Kuleban sampean muntro oni ngabeengki. Bahwa ketika roh nikah itu kol badan norok sake Imam Ghazali pahadabu sakak dintoh mun orang tro oningah cek bahwa ketika roh nikah esek sah badan norok sake kuleban sampian mun amin peh eta beng macan burka sampai lesok akhir apeluan kapan ngidi aduh patek nak kana tak jaga iko beda apa kak haram kok eta beng macan ki mereka macan ya tak ada keng maki senabeng ilmu mempeh beten setedung nikah norok lesu benorok melo nikah nunjuk aki ketika alam eruh nikah sake beten nikah nyetrum ketika eruh nikah bunga beten norok bunga engki na bangki sempian bah tedung melihat sapi kurang 500 kira pikiran nemu di moyo 500 bah tedung pahami pen nemu pese 500.000 bunga tak bunga kapan ngiding sampian ya kare bunga nedok secekak pese na tade keng bunga na kebeten nikah gres teh padahal sih mangkini ialam eruh ialam mimpi keng beten ni kalau bunga mungkin apa bangki baru elang bunga na kapan ngiding aduh jadi mimpi gila icak negara mimpi je piapian kapi teh mimpi si ongguan je karo dua teh sepertama mimpi atau memban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baru mimpi ongguan si nomor 2 mimpi aku mi benih karo banjir ngambang Aro masuk gelem leke ser perasaan betul sebeca kapan jaga maki tengahna kopo. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan epon Allah. Maka saampuna ruh masuk ke alam kubur malaikat nikah atanya dak setiap manusia saampun sedeh kecuali orang sesedeh malam Jumat atau besedeh siang hari Jumat. Mun bade orang Islam set hari Jumat otabe malam Jumat maka orang ini keselamat dari pertanyaan mungkar nakir. Cepon pasera hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita sareng Anas bin Malik Kanjeng Nabi adabu yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha reng rampenang Allah mun bade orang set malam Jumat otabe siang hari Jumat maka orang ini kalau terasa seksa kubur sama sekali. Asy-Syaikh Taifur Ali Wafa menyatakan saya tak terasa kaseksa kubur bentak tegepok ben malaikat mungkar nakir ni ke benih karo malam Jumat tasaus benih karo siang Jumat bisaus tapi sampai hari kiamat orang ni ketak terasa dek kaseksa kubur sama sekali alias tak apang ki ben malaikat mungkar nakir sama sekali saking dari muljana hari terus tak terus mati Jumat terus tak terus mati Jumat lima hari aki lo kocang terus mati Jumat lakukan ki minggu teh lebih tong tibi kulan tak trauma tiap Jumat trauma tiap budian keng menter tepak agak Jumatan menter ki pada lancang ngomor teh amin menter ki abid nyapok Ramadan di balian amin karena orang yang nyapok Ramadan ini keguleban sampean ibadah ini kan bek semua sengkak termasuk sendeku umik nih keng mun nyapok Ramadan makilah ibadah narang kencer nanti kayak iba nikah fadilah bulan Ramadan saya nikah keng karo terus kadang Ramadan ini kesunat tasaus pada ben fardu kencerna pah etekel 100 kali beda seadebu 70 kali beda seadebu 1000 kali
saking dari muljana Ramadan keng cuman make ke bele cek sunat pada ben fardhu pah ikel tekel abu ibu nikah kula ben sampean pakun senya matrawih ini kesengkah malam ini compok kula posang senya di masjid trawih ke masjid bare tak pernah apa bang habis keluh jong imam madas masyudas naik Bismillahirrahmanirrahim واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين yang ku ambu abi makmum maki terus sakit ya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin imam bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah emah semacam seorang doa elang kedua abid kelu bah ngalle ke masjid timur timur bah kencang bah ngalle ke timur aku oleh sehari di timur bah ngale boleh apa bah aduh jong santak kelu jong ada mentera zaki jong pak dengan jong ada tengah ring dua nak ada letak kena ngangkui tadi jong akhirnya ngale ke masjid aja sampai tanggal 30 sampai kah telasen bah cocok mendis sampai cocok bah kaki leh mana aja tepat jong salah terawih dengan lak menemar ini beri kolak jong aduh mungkin terus kolek minta lama tutup ke compok be compok ni ke compok meni kantongan belambok saya ada ni endak ning terus sakit yang mbek mau dener iki manter ki nyapa Ramadan di balian amin Allahumma keng cuman kengain bulan Ramadan nikah jangankan seh etekel benih karo kelakuan bagus dan kula teman mangki keterangan dan kitab Isafu Ahlil Iman Ramadan nikah kelakuan coba pada etekel. Tapi orang arasanan sekalian Ramadan pada ben arasanan saya bukalih elain Ramadan. Makanya Ramadan ini kemun tak bisa alako bagus. Beng alako coba asarin saus. Tedung boy. Makanya naumus shaim ibadah. Tedung orang apa sani ke ibadah. Korja bitabit. Mun bah mulai kol betok juga kol lemak make koceng ngocai mun bah dia make kok kuat apa saya kok. Keng beng lako coba langkong saya asarin saus. Mun bisa ngaji. Keng mun bumbu ni kebelak nerap pagi sini kita lagi. Kayak sholawatan. Keng lebur sholawatan. Keng make sak pasaan. Nah itu ngomong sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala. Situ ngobah magabudi kodo ngapai kepai pahakoto. Amasan poke. Mi sempat senekuk masa oreng. Compok di via compok mun sampean kan tak kebeli atau kok yambek guling keng mentir bi Allah pada paring selamat Allahumma keng benter kan tene ka aing keluar cek mudi dadi kula ajeng ambu tak ambu minta paring deke kapan assalamualaikum ro cek lakar sini oh iki kula pai sini kete soal ring cak ngocak ngak guling kete cek saking sepeda motor nih ke sepeda motor aja jalan dadi perlu bensin mun sampean kan sepeda motor parkir nih. Masa parkir kenal peteng okos tak buambu. Punten terus sakit sekelangkong yai. Punten kayak ngejak sekelangkong. Boleh kita nginum begini. Dan termasuk pengalaman nih kan, termasuk karena begelak langsung dapat kopi marin acara sebelum selesai nak sambutan pak iparing ejeureun. Ini berarti pengertian. Karena beda terkadang pengajian kayak beli ejeureun pani budi. Beda. Jadi mun dicompok lakar ngakan tak napa kayak mun lakar letak ngakan di rumah apa hibri ikol 12 malam ya teker kenyang sadet teh. Tak kerojang sampean titi mau beli ini kenyaman mun tak kelero kauncengan 2 kali semalam tak ngakan sekali kulit. Kauncengan seadan pan beli ngakan pah tuan rumah aku tak usah beli deureun. Ustaz ngalia tak kira adet teh. Angangan lah. Depak ke pengajian nomor 2 malam langsung ngongke. Turun ke 12 malam pan depak kelangker. Beli ngakan boleh pan nateng pah panitia ngocak. Tak usah Ustaz tak kira adeun malam. Ustaz alian mari ngakan pengajian saya adeun. Kang matokang papaan yang pikiran. Ipah ngucak anak, pegul pah ngucak kita ngakan deh. Ya dengan nengengki.
Ya kayak ngangang aja. Ijak dengan mulai negule lapar kia beco nggak kena berkat di mobil. Kapan kena beco pantanangnya pemasok pak isena beras banyak letek teh. Teman sekali kuliah Bangkalan kaunjengan. Mereka kaunjengan itu kuliah kebetulan abek sepeda. Ya abek sepeda. Polan ngalle dika bek semudah masuk. Jadi mana mobilan tak kotak nototi. Akhirnya mereka kaunjengan sepertama. Entan bek tadi kebiri ngakan kuliah. Tepak ke sebecr. Ngalle ke nomor 2. Ibrik ngakan boleh. Keng kapan mulai di nomor 2. Jika kuliah pantra ke sepeda. Apa itu orang bek kila tuan rumah. Ini bagi berkat. Pandepak ke sepeda ngetelak beda berkat. Pah ngocak. Mari ibrik berkat kada ek. Benih mereka beri berkat di pengajian saya ada gitu. Situ nggak paham ngocak sejuk toju. Porop. Minta rajaan saya teguh. Ku tak paham porop saya teguh sahabat saya sepedai kalah teh. Aji makai sehari kawan jangan pak kali pah ngajak. Do oleh tu nggak rumah karon. Benih masalah urusan rogi punten teh. Nika cak dengan dakwah nika termasuk ibadah menterbi Allah ibadah yang kegencaran bentetilan cilir ikhlas. Benih masalah urusan rogi ontong benih. Keng mun kula kan bini amit pengajian pak kalih. Pah mulai oleh berkata tungnya gua bini boleh kula. Tokar deh pak karo rumah kula nih. Mun masalah keng ontong rogi pun tentak kebayang ontong tak kebayang rogi. Keng bisa tokar jeng amit pak kalih oleh tu. Cak gelak bi pada bagi binin kiai bi. Nyaku karo binin sampian. Pada mangkada sekoros benih karo sebab maksud atas ke pak kiai. Arapah pada nolak tempung. Atokar rumah tangga aja pada tak sering tadi tak sekiai pada atokar keng karo bida. Namun kiai ustad nika mun atokar luar pemari ke dalam Roma. Mun kuliban sampean atokar di dalam Roma karena cereng keluar. Ajo terus keluar tak beres jo. Aja kapan lagi lagu atokar terus yang mana? Tulit pah tup temor teh. Itu dit boleh pah napang. Yang selaki mulai napang repah pada remak ay. Jangan ada rampenang Allah daripada ngeng napang tanggung abini berkai boy lamboy. Mangkana gula compok ni kalau ngalai tu. Mulai ni bini macam kiki ni gula tak alabun. Ki ngocak gula macam tekia yang buaki. Lanjuti leku bini keng tako. Keng muni laja ni tak kira menang. Cak gula ngocak tolo kecap tolo kadang ni bini tolo jus tambu sekali. Ki kiai kok. Leku ngocak boleh macam pah ala benah yang buaki terus lagi leku boleh tapi cak gula perlu ada ki malam marin pengajian tak apa repot gula tinggal tanya le ending ngede le ki ka mun ending ngede ya kacung ngiding pah mere mun yang dinai hanya ku seken bi sampe Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Kengan teh Imam Ghazali ini ketua mana debu senikah as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kali sana orang bini nika termasuk coba napan berempan welina Allah. Mun sampean andi raji tukah ahli kikir nika pas sabar. Belambe banyak orang ini ketiti bujuk cuma situng terakata si bini kikir eja kaje sabar banyak lambe nika nang kitab nika banyak sampai beda macan tunduk kareng laki cuma situng sebab si bini ahli kikiran. Para bitreng laki ini kesampun nakah hutan boleh macannya tidak sentar ternyata situng alasna si bini ampun setu makanya mun sampean andi bini kikir dok man paeman teh wali sampean ku leku itu tenan teti wali murid ya enten dongku materi Allah ebet dan jalan kesayan amin pon saya lanjutkan. Jadi setiap manusia kak dintobi Allah keng pindah dari situng Roma ke Roma selain kau leben sampai pindah dari alam dunya dari alam rahim ke alam dunya dari alam dunya ke alam barzakh dari alam barzakh ke alam akhirat. Ternyata setiap alam ni kajian ulama jangan le alam ni kesajian lega. Sepertama beji ketika beda tabung embu ni kajian ulama anapa beji ni kami nangis ketika keluar. Sepertama, bedes ada buaki saking dari bunganah beji, bedes ada bu senikah. Bedes ada bu apa beji menangis saking dari sosana. Tetapi beji di lem tabuk saya keluaran ni, kan ini tak gelem mas dina. Apa mi tak gelem? Polan lencel, na pintu gerbang ni keni. Aji bah dia neng rapa tak tahu kaki pedong benai ngaku waria.
nik kene ngelakak dia semina mun lemari tugas semuler apa lalakakan semangka semangka dapat ada ku tahu nih kene kakak kok teti bajik ni kasih keluar dari lem tabuk ni kak deh ni kata gelem takut kerepekeran polan gerbang ni kene enggak apa takut telempet takut luar pah pakun pada ben kas keng polan tak oning sampun depak katunyak ternyata benih pentingah alam tabuk ben alam tunyak tenggi dari tunya manusia masuk ke kuburan persis boleh ben sampean kan takut aduh kuburan kene enggak jual setengah meter kali 2 meter padahal cepon ulama luas alam berzah ni ke perbandingan nah pada bi perbandingan alam tunya ben alam tabuk paham deh jadi alam tabuk sempit ketika keluar bajik nangis maka namun dokter tarik napas keluarkan tarik acen terus acen kapan lah dia bunga kapi tanggi deh maka saya laki maka saya norok lembik norok lega begelak maka saya laki susah bi kendeng laki maka susah rokok habis telur bungkus makanya kanjeng Nabi patut ada bu man matatul kon mata syahida mun bada orang rembi pah mate maka orang ini termasuk mati syahid fi sabilillah saking dari melarat ta orang bini rembi engki benih karo di rembing dari ngandung moreng laki ini ka ngandung tak usah ngandung moreng laki boleh ngandung pekelenger teh engki gula sedih cerita man kaman bada orang laki periksa ke dokter sampun depak ke dokter ngocak dok gula periksa penyakit takut bi corona empon pak sampean mau periksa penyakit aing kemene saya periksa pleman geluh kedik tedung sing malmah lekuk cegen tedung aku me bedih botol lagi bekantoh bi kule sampean periksa aku meong kuki laku terus botol sabe ibu bener meja sampun lagi laku sabe bener meja saya laki apa jeng sibini asapuan tak epang ki kening dumpak pah dumpak kemene aja teh takut iki di bi saya laki ya lab bi sibini sekemi polan botol kosong pah iki bekejeding bi sibini langsung ngerti wone biding. Baik gente ko minatibi dete. Ya ngebok. Kepada mereka gente pahe pebeli boleh bi sibini. Selake tak tahu iki ke dokter si kemi aja. Njak dokter meriksa masuk kul belu sampai kul 12 siang kita keluar di laboratorium. Keng pah kemi apa jang dokter. Ini pah beda kemi ngak dia. Kul 12 keluar etanya aki bisa lake. Pangki hasil dok. Sakit napa gula? Aitek dokter. Ada benih masalah sakit deh mas. Apa dok? Positif sakit apa dok? Benih positif sakit sampean ngandung makin njak kelenger selake je teh nakin ram sampai koltung pun lah pleman ke lupa kula ku sampean kula lai periksa boleh aku me boleh periksa boleh boleh kunten semule debak gemungkon tege ben kertas semua disebut teh si bini ngambai deng roman tanya aki me tege jek pocet dekaken sakit apa kak benih sakit le apa kak positif dak rem maka engkau ku tak apa ngandung lek setia njak si bini sagelak tega melkot de kote akhirnya pas sapor si bini sapora naka tak langkong sapora naka asline kula keng takok ke sampean arep le kemene sampean dumpa bi kule kente kemi kule tibi terus tete sing ngandung benih sampean asline kule sing ngandung ka kake sing ngandung le engke ka alhamdulillah. Dan ini kering laki, mun si bini kebela ngandung sujud syukur, mun bentibi kebela ngandung, kelenger, apa? Lo tahu melarat teringan, makanya mun sampan terode ngecek ngandung ni kemelarat, nyari nyior seberdang 2 kilo, bak katabung pet ban samper, cek pitabit seminggu bayi teh, mun tak mincret, yang tak sangka sabar yang bini, makanya makanya ngandung yang segang bulan. Bila kandungan segang bulan makilap salipan ben reng laki gen tengah anak apa tak kira ajending mikir keng atole jadi ngandung dua ada kerena PT saya itu keng cuman sabar ka bebereng bini ngandung ten konten kak kok ngandung segang bulan kaki serembi punten engki da bangki lain rembi engke tarik napas tarik keluarkan tarik ketok gula jangan dia lambak bini gula si adaan ketika rembi bokong amulai dari pokol tung sampai laku nih tarik napas nih.
Kan sepuluh bah ngocak bidan tak bisa nih kata nih kena kin nambah jalan apa dah ya jalan anak nih kena kin perajaan benar apa jang ini kin kunteng tak mun pai kunteng kebain apa kari na jang kulit jang bidan pun tentat nih kena kibi kula kor anak le keluar pebeli boleh cuy oh yang kiki yang sengaja cuy kapi ti naik punten kayak cerita nih kata kayak cerita bahwa orang lahir nikah nyiksana luar biasa mangkana patut kanjeng Nabi adebu man matatul kon mata syahida mun bade orang lahir pas embuung seda maka orang nikah syahid fil akhirah saking dari melaratah ben saking dari rajana kencerna orang rembi mangkana ketika anak nikah keluar kayaumin waladatha ummuha persis pada ben reng bini ni kaki lahir kia. Jadi anak serembi tadi tusa nah embung selahir ni kepada tandi tusa. Saking dari raja nah kencer nah orang rembi. Mangkana sampai cek saking reng bini ni oning kencer nah orang rembi padang maka reng bini ni ketentu nah minta ngandung pentahun. Ki mungkin teh budak rembi pokok ngenjak. Ki napa ki? Kayak mun gula ben sampean cek laki menang akal cang sapa le rembi je sakit. Asna rek rembi bare ngasonat je sakit ande ngasonat le. Nggih da bang ki. Meda iyo. Iya mun ngasonat je sakit ongku mangkana rek laki mun sonat boleh tak gelem. Mun reng bini ngocak sakit oleh 6 bulan melting boleh. Mun kayak laki cek macam nggih da bang ki bah mari sonat boleh. Mun tak elang maki bungkan lagi. Kayak cuman sampean kencerna raja bi makanya sabar karena sampean nikah tada sehingga oleh kenceran pada ben orang bini ngandung ben lahir kecuali orang bini karena cuma orang bini saya takdir sareng Allah nikah fadilah sangat luar biasa la manusia saampuna dari alam rahim ngalle ke alam tunyak dari alam tunyak dak ke alam barzakh pada benar pelekan alam barzakh persis lekana pada bi perpenting alam tunyak ben alam rahim dari alam barzakh ngalle ke alam akhirat pada benar pelekan alam akhirat lekana cepon perbanding pada nabi alam barzakh ben alam dunya keng kula ben sampian ngetelak kuburan cope engak sing mangmang mun pahe kepe de kiai kepe ongku mun seksa keng beni margenah selak karena alam barzakh ni kelekenah tak bisa ibandingake ben alam dunya karena pada bi perbanding lekan alam dunya ben alam ta'abu ngembu keng mater kula ben sampean pada selamat amin Allahumma lah ketika manusia masuk ke alam kubur ketika manusia ini kepada alam barzakh si alam barzakh merupakan dengat-deng lengaleng antara alam dunya dan alam akhirat maka manusia gak dinto mun eseksa alam kubur bakal masuk neraka mun paling nikmat alam kubur bakal masuk surga pertanyaan mungkin para bapak para ibu katina pemun pahring sepo kaula panjenengan mungkin alam kubur tempon eseksa berarti ring sepo kula ben sampean bakal masuk neraka leneng masalah kak dintoh pidana kula ben sampean sebagai umat Nabi Muhammad ben umat-umat selain kau leben sampean umat Nabi Muhammad nikah bisa ngubah kebedak orang sepo seki bedak dalam barzakh umpama eseksah bisa iyo beibetet dikenging nikmat sehingga umpama ring sepo kula ben sampean lakotuna masuk neraka pahbi Allah iyo betet masuk surga hebat tak hebat kanjeng Nabi ada bu nikah ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya karampenang Allah dan sekitarnya tang umat je umat saya kani serbi Allah umat saya pelayan bi Allah banyak reng rampenang nikah seta tu sana pada ben gunung raja nah tapi keluar dari alam barzakh di kuburan ngalia ke akhirat fayughfaru lahum tu sana tidak sakalih kencerna banyak sampai semata keton aina li hadza ya Rabb dari kak dim menikah kula lambat tandik kenceran ngaji tandik kenceran sedekah mungkin mipah banyak japon kanjeng Nabi dalam hadis bidu'ail ahya ari margana tu Saudi sarah Pak Sudahri ben rajinah ben keluargana pah marabu tatangke abada aki pengajian jamiah nurut taubah sareng al miftahus saadah marabu kiai banyak sedekah saya bagi pah kencerna niat ekremaki dak benga sepo
margenah kiriman kak dinto almarhumin almarhumat sebeda ialam barzah sareng Allah tu sanik sapora derajat yang kak pah ibadati orang selamat pah kanjeng Nabi ada bu laulal ahya lahalakatil amwat cek saking iram penang ni kebeda orang sete ada orang odi satu aki celaka orang mati ni celaka makanya alhamdulillah mungkin bapak sudah di sareng rajin sareng keluarga sedaja abad aki selamatan sakuran Roma seitunya sekaligus mabagus magenteng Roma sebeda dalam barzah Roma ring seponah sehingga mungkin ni kepada seneng seitunya seneng si alam barzah pada seneng Allahumma makanya anak pak anak kula ben sampian anak ni ketabungan kula iman keaman selalu mesen saya nak foto ni kejak sampai tahun ni ngaji saya nak foto ni kata cek sampai tak ngerti ilmu agama karena anak ni ketabungan kula ben sampian makanya mun lembek kula ben sampean kan pesen biring sepo saya nggak cong mun lem Jumat arba cong mun beda tamoy tuli pak keluar aing pala aing seleko eman make sening bagi ya kok mi agela teh seleko je kopi sening ete secek ning ngenik ni wah kasokan muni beda ireng dina deh mun tatang ke tak karo petong ngari nolongi teh mungkin abang ki karo petong ngari aja saya masuk akalang ker ada teh make dok teh sini kamu make teh dok bakune bedang langker gini ajun turujun main HP berde saya keme mancing tagela mungkin abang ki mungkin kapan debak langker bah nonong itu batu mampu ambil kedua bereng terus abu cek ada cukup primit terus kayak pengorokan mun ngorok ke combong bengkalan nih sedikit terus kadang dicukong ci belelek kene ibu jalan kapan raja pakai sabe si kene anak pemik senikah tak kira ngastet mun beri nak foto TV teh kuleban sampian nyibu nah mun tak yonceng tak gerantar tetang ke pak poloware nah mun tak beri tahu tak kira mak semak keng nak foto ben bektok pakun saat dua akhir yang sepuh pak sudahri mangkene tak keng pulan keng acara raja pengajian maki tak keng seni keben bekto pasti adu akhir yang sepon akhirnya bangki Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lanceng keluh sepandaan astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi Astaghfirullah li wa liwalidayya Astaghfirullah li wa liwalidayya mbak nuruk buntek ibu dia astaghfirullah li balidayya torot mun bamba cek cokoco make salah teh la pentai tuan pun bamba aja angkatan selamat nggih Facebook tak tahu WA tak andi HP tak nekuk teh kelebun terpercaya bah sombongan bah dari dia meh jo sombangan matos bah hari ada sombangan dari corona alhamdulillah manter lanceng umur corona aja ada tepan di PSBB boleh mungkin pan kesampang tak maskeran tepan nih 200 mangkana gula pakuna sedia masker ben sareng kedua nih cang kula saking dari buduna zaman kula lambaki kene saya burung so aja karo sape teh takok ngakan tempo na asaka alhamdulillah mungkin bagi orang ngeburung soan kapi njak cang sapi ngarato bes jong beni karo kok paling iku kadikan lambek sapet dok saya burung saya cang sapi kadikan lambek karo kok njak nek kena burung soan kapi kula di ibaring lebat sampang teh paha burung soan kula burung soan sak kanca kula nyetir paha burung soan kula kapan tole pahe ngak sing ngajari sapi asaka ya Allah saking dari buduna zaman nggih terbi Allah selamat takapi ni kata makanya saya ngak sampean ni kecek nyimpang dari jam iya ni kata bu embu sampean jam iya ki puru kasa saya ngak cek nyimpang sampean kula gelak karang turin ngabala ke bagian ibu-ibu muslimat mun tak tege sete cek ambu sampean kek nakek cek keluar karena wusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarabu dia ni ke kula ban sampean masuk surga nikah lo bi ketibi bong rombong pao teh celo jual situ tak paju teh keng maki secelo lemak teh papolong ben semasa berempah belum kintal baju kapi ke sor baju teh nggih ketika along polong seni ketak kira manis kapi banyak si celok teh insyaallah termasuk saya paling celok si ngocak nikah jagi mata nikah sampean kan banyak masak teh
Selalu banyak manis sama ni baba ni. Ni ke mata. Keng makelah bede secelok mun polong kapi paju kapi ke sorba teh. Seni kecuken budian mun sampai napok kelompok mangkana sampean mun tak tegas tecek keluar dari kelompok. Kule compok pada andik kompolan teh. Kompolan kule ke belum Senin. Keng kuda arempuk ke posepona. Hari kompolan mak dia serak pola tak usah terlalu mewah. Tak usah nyempeli ajam. Cukup kok telur pada, kok timpi pada. Arapa mun nangkin nyempeli ajam teh. Kompolan yang 10 orang atau 20. Ajam situng kan cukup. Cuman mun nyempeli ajam kan matuan kinatre. Nggih napa nggih? Nyempeli 2. Semeliaki siapa? Tetangke. Nangkin beri ben pelaku nyempeli telok je. Pokok magelah keng kompon lah abi ajam situng nangkin nyempeli 6 marin. Nggih napa nggih? Tamping sereng karo banyak. Keng melokop cukup kok telur kok tahu kan tak usah ke. Terus jajan cangkul tak usah kebayaki, tak usah terlalu mewah. Cukup kerupuk. Aing pote tak usah bideng, tak usah kopi. Aing kerupuk, lelo coran-coran semalam. Alhamdulillah kumpulan gula nikah. Maki benih ko ajam pada. Kaang-kaang karo kerupuk teh. Alhamdulillah mangkin benih karo lem Senin teh. Ben malam kumpulan teh. Mi bisa, iyon ceng bisa benih kelompong teh. Ibun bolok nepak imbanah ngunceng kelompok gula nikah. Ibun dejah andi anak kini lahir ngunceng kelompok gula nikah. Selamatan antara kecebah ngunceng kelompok gula nikah. Mi iyon ceng ketok, cek gratis. Cek laga rokok telur, kok timpi, kerupuk. Dari aja canggul. Cuman tak napa sepenting bisa istiqomah. Nggih napa nggih? Karena mun bede sema mewah teh, bede sepa mewah. Ku leku banyak siambu. Arapa? Nang ke abe tak mampu. Tak nang ke anggota todus. Akhirnya ambu aja. Sering bi kule kebeleman kaman. Nang ke tak mampu, tak nang ke anggota. Ya paham bu. Bah bersombengan di kule. Ben mari nak selesai buan sombengan di long polong beli sound system anti setrum. Tapi makin lampu mateng pakun beda son lah. Lampu ben son anti setrum kapi. Tapi makin lampu mate pakun beda son, pakun beda lampu di kule ni. PC pakun banyak karena pun dalam sen karena beda sama jar seket makin saya buan. Beda sama jar 20. Akhirnya beli lambun pas kebai ting hari. Tapi sing ngocak ni makin labun lebih dia compot teh. Apa cak kelak menakir kau ni teh. Haram bagi bi kule. Enten tak akhir. Menterki lanceng ngomor pun sini kata. Makin aku lesen ngobu kada benih keng akhir teh. Nyaku akhir mati ya bi benih keng karo kule ben sampean mak le aroma sebab denga ingat kule ben sampean terkadang lagu siang malam saya pikir tunya tak buambu. Padahal soki belum tentu teh. Belum tentu depak. Kule ben sampean benih ada entek soki. Saya entek ni kapateh. Soki belum tentu bisa. Keng mun pate pasti ngalami kapi. Teti mun labun labad kule ben sampean tak santak ku ongku. Benih tak oleh libur katunya teh. Kule ben sampean kutu soki. Arapa? Islam ni ke beda haji, beda sedekah, beda infak, beda bangun masjid. Pah ngak gelak ke sebeda amplop berjalan. Bah kule ben sampean pah. Ya tina ustaz, makilah didik sepenting ikhlas. Pun tentang di benek ya gelak langker. Angu banyak tina ya maki banyak. Maki tak ikhlas sepenting banyak. Lekas mari masjid. Dengki na bangki. Ki benih tak oleh libur katunya. Deki kule pelan pidatu sini ke pah leku pah tak toron di langker. Pah muter tasbih sampai kol 11. Maki matuan ngucak, muter tasbih aja cong, mun lapar ke tasbih aja deki. Mun tak terus sengar tasbih rek naring ya. Pun tenalaku manusia ni. Wajib syarat. Keng ketika alakoh cek sampai kule ben sampian maelang akhirat. Cek terkadang kule ben sampian ketika alakoh semangat. Ketika abajeng engak kalakoh. Ni kesekelero. Ketika alakoh semangat, ketika abajeng tu engak ke Allah. Jadi ni ke tempat lagi semestinya. Mangkana kula ban sampai mana bajeng, pah bajeng ketibi. Nulis salah. Mungkin apa ki? Pah bajeng duhur. Pada taknya apa? Kapan jaga? Allahu Akbar. Oleh telo oleh empat tadi. Apa? Pekoi jemur kita tolong deh. Ondem. Jadi bajeng apa hasil pekoi. Leuni kasih tak kenging. Jadi ketika ibadah tore, pak engak ke Allah, pak khusuk. Ketika kula ban sampean alakoh pas semangat insyaallah pada ekor saya itunya saya sampai ke akhirat pakun saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manter pada titik orang selamat. Amin. Manter pada titik orang pecah. Amin. Ben manter pada titik orang sekenging ridho ipon Allah Subhanahu wa taala. Mangkana saya nak foto. Boleh. Nak foto nikah. Mangkana mun lamba itu buaki. Orang nikah saya tak saya nak pacang ring sepo. Mangkana mun lamba kan beri sekolahan SR deh. Sebelum SD ni kalau lamba SR mun po sepo. Mun SD kan ibalih A B C D kan senik.
Mun SR ni kebeni cepon. Hana caraka data sawala mun anak langka bapak saya salah. Nah apa maksudnya? Anak ni ke saya tak saya tergantung ring sepona. Makanya jangan mengharap anak bagus mun ring sepona tak nyontoki bagus. Kula sering ngebela iman kaman mun ring sepo anak tro bagus saja banyak nyoro bagus ke anak, banyak nyontoki bagus ke anak. Ini kemantit teh. Mun sampean tro andi anak ahli ngaji, ceknya banyak nyuruh ngaji ke anak, tapi yang sepo apa banyak ngaji ya dengan anak. Mun tro andi anak ahli abujang sunat, ceknya banyak nyuruh, banyak sholat sunat ya dengan anak. Mun mungkin kula ben sampean anak mi ngaji ya teh, cek dengan kula ben sampean ring sepo niku kadang tak ngaji, tanggibi. Mun meren maurib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nih bawang merah berkulit putih mulai. Iya bu, Arya Bayu na para enga ay. Mi anak sing ngaji jambung tak ngaji teh. Mungkin apa ki? Tak bisa. Mangkana terkadang anak arek-arek niku TV nang tenang. Wah, ngocak kuli ban sampean. Wah, di pajak diburu ke TV. Asa sekolah berangkat. Pada nak remote je. Panapa ngepang. Anang takut ya jaga ngalak seragam. Yang sambil jaga gerunggung benti, bikin mata nak kerja langgaran apa? Abu cak gelak grup nak kaki sampai udah, ya pedong ben HP di bikok deke. Teti tengkani kelebihan ti tempeng debu. Saya kena khulil Bengkalan teh. Saya kena khulil Bengkalan. Ini ke situng bakto bedereng bini aca habis dek saya kena khulil. Nak kena kene anak saiki benika tanda ngakan nasi. Benare ngakan gula pote, gula pasir aca habis. Saya kena nyuun barokah. Anak ten kula ni ketanda ngakan nasi, ngakan gula tok. Cepon saya kena khulil, kipon lapleman geluh. Satu datang seminggu aki kak kantor sampian. Oleh seminggu aki aca habis pole sembuni ke anak ngikibo. Pas saya kena khulil ada debu senika. Cong, pakun ngakan gula kake. Engki kiai. Ambu kan setia ya. Tak nyampit si anak ni. Cek lah kalau tak bisa akan lain gulen. Mulai ke compok kelaban itina Allah. Ku tak pah tak anda ke gulen. Pah ngakan nasi. Embung geton. Tak mari. Injak king malam-malam napa sih baca saya kona. Aca habis boleh sembu. Kiai. Kenapa malam-malam saya baca. Bitan gula anak ni kai tokol mari tegam tu dara. Kalau king tak potong kiai. Kiri benar. Kapi pada mari tada ambu. Ajunan tak tuka karo debu. Ambu cong ya. Ambu ongku. Misem saya kena khulil pahadebu benih malamalan buk saya baca kula keng kula sebelum merintah kula ngelako ka ada tapi sampean ki minggu saya ada ki satu sentar kak kantu kasah kula ki nginum ate kula ki ngakan kocor kula ki ngakan kudu jadi bi kula sampean isro mule akhirnya kula selama seminggu tak ande ke kula sekali ke ate kula nyeke ke kudu tak ngakan ke kocor tak ande. Karena gula ke gulanya ke ada, makanya ketika ngocak kanang sampean bi Allah pamanti. Paham deh? Sekak dinto deh nak foto nikah. Insyaallah nak foto gula ben sampean saya. Manter nak foto gula ben sampean pada saya teh. Amin. Amin Allahumma. Manter nak foto gula ben sampean pada teti orang sebagus. Amin. Nikah tabung nak gula ben sampean ben seerp-arep kula ben sampean. Kula sering ngabele iman keaman, sering kula ngabele. Nak foto ni kajangankan uning ngaji teh. Nak foto ni kajangankan pah bisa ngusus sering sepo ilmu kubur. Nak foto ni kajangankan pah handik bintang pelajar. Nak foto ni kajangankan pah sampai terkenal alim, uning ilmu agama. Kengken menang lomba saus sering sepo kula ben sampean saya cerita embung seminggu tak mari teh. Mungkin apa ki? Arapah mangkana anak ni kayak gebele buana ate. Tetih kaate bunga anak ben sosana pada kaate nih ikres. Keng menang lomba deh. Seminggu alhamdulillah entar ke Cirebon. Tang anak juara tung kana. Entar ke Jawa Timur. Alhamdulillah kok lamba tak norok lomba keng tang anak juara tung ternemu dia anak. Entar ke Cilau. Alhamdulillah tang anak juara tung tatang kena tegu tak betak acabis. Kaki Syafiuddin. Engki kiai. Anang bunga no lakar menang lomba ongku. Engki. Lakar juara tung ongku. Engki. Lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Cuman cek lebih dengan anak. Nikah itunya teh. Lebih akhirat pun guste. Lamun la anak saya, mun la anak bagus. Kenapa cek pun kanjeng Nabi? Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap anak ngaji, setiap anak laku bagus. Kencerna abadih ka orang sepo. Amin Allahumma. Nikah saya tak usah khusus mun di anak nih teh. Anak ngaji, ring sepo sete, kencerna akili, tak usah khosos. Napa boleh bah itu aki. Astaghfirullah li abi wa ummi.
Cung hebatan boleh nih. Astaghfirullah li walidayya. Cung terimaan boleh nih. Tat ring sepuh kula telok tat selake tat lambe embu ala kita lokali alake mate lagi nah alake boleh mate boleh alake mate boleh dek macam minta lagi sepura mun bapang telok je sebut nyaman apa ada teh. Astaghfirullah li misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li misnaji wa satuki. Aji siapa meni boleh dak iya ring dinak. Sepura negak kita kok beri sebatik. Allahumma sholli ala Muhammad. Simpul lagi Nabi kula. Innama khuliqtum lil abad. Sampian nika itatiaki bi Allah palangkeung. Kula ben sampian mati karo ja satedok ape sadari eruh na bani pahmat. Wa innama tunqaluna min darin ila dar. Angin pasti sampian king pangalle dari situng tempat ke tempat selain. Kaula ben sampian salastreuna alam tunjangan lek alam barzakh. Si alam barzani ketebunan kanjeng Nabi faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Mun orang ekuburan ni keselamat bakal masuk surga yang mun ekuburan tak selamat bakal masuk neraka. Pah ketina pemun ring sepuh kula ben sampean mangken tak selamat ilmu kubur berarti bakal masuk neraka. Untung umat Nabi Muhammad ni kae lain. Mbuk bapak sesek seilmu kubur secara hadis kelaklah masuk neraka bisa iyo bisa odik kelaban cara itu aki kelaban cara ekonomi kenceran ketimangkin amin Allahumma makan tu aki dan sepon kholen tak usah raja gak niket tak usah nangkep pengajian kalau tak mampu sesuai kebiasaan kemampuan ben tahun bisa ning kalemah keteloh tak bisa senikah mun sampean asdekanya takia ada bener pak si mati ya ada bener ngembuk si mati maka ring sepon sampean bakal selamat di alam barzakh terus maka mun kak din to arpan kula ben sampean to ring sepo tu aki nak putu kula ben sampean to long molong pasae kula ben sampean mun sete mak lebe desa tu aki nah jelas iki ya mun jelas sempon kholle sempon abahasa romana mangkin timun holan kak sajam lebih romana deki abahas sajam bahas langker sajam berarti 2 jam aki kol 12 nggih Kol 12 kudu mari pengajian karena kol 12 ni ke bekto na cerum lanceng numpak ke cerum pandai ni. Jam. Oh ni. Lero cek norok gila norok ado. Kuat tojuk 2 jam aki. Siap tojuk 2 jam aki. Tojuk cak aku lian kula mulia. Ya mun sampai 3 jam benih rapi datu kini kemantuh. Pon masalah dalam gila ampun ede buaki sareng kayak Haji Bukhari bahwasanya nawwiru buyutakum otabazayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran. Nika cepon itlakul makan wa iradatul hal. Romani kemuntro saya ipakon solati ben mausi Al-Quran. Maka romani kebekal terak. Tat kula mun ngaji Roma abojeng Roma cepon terak kula mi pakun tak terak Roma nah mun la abojeng la ngaji Roma na pakun peteng tek ku kilometer ah nggih saya maksud terak ni kebeni pah tak nangkin lampuin tapeh atena setera nyalamati Roma ni ke maksud Roma mak le selamat ada Roma masuk neraka teh aslinya saya selamat ti orang ah nggih jadi makin aslamatan selala Roma na pernah atina pak sudah riban rajin ki insyaallah ipa jember ketika nempati Roma ipa cuntrong takok ke Allah nih kasih maksud selamatan Roma paham insyaallah teti Roma barokah tetilan-tilan saja takok ada Allah subhanahu wa ta'ala karena ampun ini onaki ben syukuraki insyaallah tetilan-tilan keselamatan manter Roma kaula ben sampean sekadin tujukan amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sejam langkong manabi boda cak-cak dan gula keleroh salah otabeh nyinggung masake nyuun sepura aki teki bi takut beda cawajak dan kulis menyinggung sampian sepura aki lakar sengaja singgung bi kulembian bi menter tetilan-tilan kesayan buki menter bi Allah setuju hadir e palanceng umur amin teka hajat selamat pekempang zero ke Mekah Madinah mun beda seandi otang pelekas majar otang mun beda seandi masalah pah mari kelaban gempang mun bades andi karwetan bi Allah pejembar manter saytana kaulaban ajunan asa goda la ilaha illallah
ben mantir setaja apolo ngapole ya junan Allah kalaban selamat masuk surga Allahumma amin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah al-fatihah. Saya bang kijak berdoreng banyak ya teh marak ngecit deh hul sekak ditesaus bisa pada pak manter senaus nek sekunik bisa ada ti ilmu bisa ayam malaki terutama dek seh dek ten kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.